Pessoal, boa noite. Vou trazer um vídeo aqui que eu tenho guardado há muito tempo. É um vídeo que talvez alguém tenha visto, eu não sei. Ele é em russo. Esse vídeo teve rodando na internet. Eu peguei e gravei e há um tempo atrás a respeito dos nazistas na Antártica. É por isso que não se pode ir na Antártica, por causa desses fatos que eu vou mostrar nesse vídeo. Tu vai ver ataque dos discos voadores e acreditava ser feito pelo Hitler, e atacaram os navios dos Estados Unidos. Você vai ver esse combate aéreo aí, é impressionante, é uma coisa. E você vai ver os discos voadores que são debaixo da água e atacavam. É um tipo filme de 1947, 47, 49, muito antigo, e a imagem não é tão boa, mas tu dá para ver tudo. Eu vou rolar esse vídeo, espero que vocês gostem, é coisa inédita, tá? Факты, достоверные свидетельства, сенсационные версии. Операция НЛО. Часть первая. Масса. Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Бёрда подошла к берегам Антарктиды. Очень странная экспедиция. В отличие от других, она полностью финансируется военно-морскими силами США и имеет военное название «Операция High Jump» – «Высокий прыжок». Operação High Jump é o nome da operação. Poucas pessoas conhecem essa operação, entendeu? Poucas pessoas conhecem que houve essa guerra depois com os americanos e os nazistas. Parece que depois da informação que teve a Argentina e a Rússia, o navio da Rússia estava perto, mas eles não se meteram com a guerra, não. Mas vocês vão ver aí, isso aí e o depoimento dos alemães e russos aí nesse vídeo. Авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более 2 десятков самолетов и вертолетов, около 5000 человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции. 2 декабря 1946 года, перед выходом эскадры в антарктический поход, адмирал Бёрд на встрече с прессой заметил: «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он не сказал ни слова. В конце января 1947 года Essa operação teve quando eles saíram para ir para lá, para essa possível guerra, porque já tinham informação da Argentina e de outros países do que o Hitler estava fazendo muitos voos para a Antártica. E eles queriam saber o que eles tinham lá. E depois descobriram que eles tinham uma base lá. Aí eles foram para lá para destruir, com ordem dos Estados Unidos. E o couro come lá, gente, vocês vão ver. A Antártica, você não pode ver no mapa, porque a Antártica ela segura o globo. Ela é o gelo que fica em torno do globo. A Terra é achatada, é tipo uma pizza. Mas eu não estou aqui para falar isso agora, não. началась авиаразведка антарктического континента в районе земли Королевы Моря. Все идет по плану. За первой неделей сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. Вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через 2 месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потери на снится. Почти половина палубной авиации. Десятки матросов и офицеров. Членом чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США адмирал Бёрд заявил буквально следующее: в случае новой войны. Gente, esse vídeo está em russo. Nos Estados Unidos nunca eles iam divulgar um vídeo assim, o que aconteceu. O povo não sabe, isso é russo. Esse vídeo, a Rússia era muito mais aberta para o povo ver o que eles faziam naqueles tempos. Então, esse vídeo ele é todo em russo e é uma obra de arte. Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностями
летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Aí, tá vendo foi quando começou, tá vendo o disco voador passou ali? É chamado Vril. Os alemães têm os desenhos que eles faziam esse avião. E eles falaram que a maioria dos cientistas alemães, eles foram ter abrigo nos Estados Unidos. Hoje são cientistas para os americanos, já em gerações, sabe? Segunda geração. Eles são gente altamente, não só nos Estados Unidos, mas também como na Europa e tudo mais. Poucas pessoas acreditam nisso. Os oficiais Hitlers e cientistas, eles não foram mortos. Eles trabalharam para os vencedores. As pessoas pensam que os alemães é só para pobre que morre. Os de cabeça grande não morrem, não. Os inteligentes. Eles tiveram vida normal depois de matar tanta gente. Eles não querem saber se mataram gente. É tudo mentira. Você pensa que a guerra houve a pessoa para estar livre? Não tem nada disso, não. Eles queriam conhecimento dos cientistas alemãos. За полтора года до экспедиции адмирала Бёрда летом 45-го в Атлантический порт Мар-дель-Плата вошли и сдали с властям 2 немецкие подводные лодки. Viu? 2 submarinos no Mar del Plata, tá vendo? Que eles estavam navegando por lá também, que dá para a Antártica. Необычные лодки. Лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Viu? Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются глубокой тайной. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За 3 недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего Рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнц Шефер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беленскаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент по площади превышающий Европу как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные высотой десятки метров ледяные берега долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. Tá vendo, gente? A Antártica é o que envolve. A Antártica não é um tipo uma ilha. Ninguém nunca foi para a Antártica aqui para ver. Não tem voo para lá, só vai engenheiros. É proibido ir. Eles derrubam o teu. Porque você vai ir na borda do mundo. É por isso que segura a água. Por isso que nem eu digo, como é que a Terra pode ser achatada? A água ia cair. A água não cai porque a água é ilhada aqui por causa do gelo. Ela é presa. Na Bíblia fala que Deus colocou 4 anjos nos quadrantes da Terra. Se a Terra tem quadrante, ela é uma esfera. E se fosse redonda, não ia ter 4 anjos nos quadrantes. Como é que ia ficar um quadrante numa bola? Não dá, não faz sentido, gente. И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В конце 30-х годов организованы 2 научно-исследовательские экспедиции. И это перед войной, которая разразится с Израилем. С января 1939 года 2 самолета «Пассат» и «Морей», которые с помощью катапульт слетают с борта «Швалей», начинают разведывать земли Королеву. За 3 недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название «Новая Швабия». В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ричер, рапортует: «Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Геринга. Впервые германские самолеты пролетели над антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли
накрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы. Воздушные асы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Дёнинса. За 3-9 земель к берегам ледяной Антарктиды стремно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Дёнинс роняет странную фразу: «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». 1943. В разгар войны с Россией русский Дёнинс произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Тогда A batalha é aqui mais pro final do vídeo, tá, gente? Segura um pouco, vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados com os discos voadores atacando os navios, os Estados Unidos explodindo tudo. главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, океан. Viu? Na Antártica não é tudo. O próprio gelo tem uma temperatura boa de baixo, por isso que eles se escondiam lá nas cavernas. A gente pensa que tudo é gelo e frio, né? Não. Вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база, без штормов и полярных холодов, абсолютно скрытая от постороннего глаза, вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать или секретные зоны, которые как бы имели статус экстерриториальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База 211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия». На землю королевы Мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать Южные моря. Другие считают, что в Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в Новую Швабию началась переброска ее будущих жителей. Не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезли более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия технического потенциала ученые действительно была вывезена из Германии. Естественно, что антарктические полярные зоны оказывались в поле зрения их внимания. Оттуда еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде.
Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и двигались... E aí, agora começou a guerra, hein? Vai ver, olha só, vai ver os disco voador, chamado Vril. Произошел 26 февраля 1947 года другой его очевидец, участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сапсон. Olha lá os discos voador, tá vendo, gente? И проскальзывали буквально между мачтами. Aí, ó, С такой скоростью, destruindo os aviões. Eles atacaram o avião. Olha lá, ó, passando aí, tá vendo? Несколько корсаров успели взлететь с Казабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, Olha aí, ó. вышли из носовых частей летающих Olha lá, derrubando os americanos. Ah, Я в это время находился на палубе Казабланки. aí, viu? Понял, Tu vai ver ele passar aí, ó, quer ver? единого звука. Безмолвно Ó, destruindo os aviões, tá vendo, americano? наплевались убийственно. Aí, tá vendo, gente? Disco voador? Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в 10 кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были... Olha só como é que deixou o navio americano. Olha lá. Кто был хозяином? Неужели нацистская германия? Часть вторая. Essa batalha, ninguém quase fala. Esse negócio você não ouve nos... Você já estudou, não tem isso, não tem um livro que fala sobre isso, essa batalha. Porque essas coisas escondem da gente. A gente não é obrigado a saber disso. Como é que você ia pensar que o nazismo nunca foi destruído, os cabeças, os caras que eles condenam e eles falam que eles vão atrás aí, a Israel e todos, são pessoas do baixo escalão. Não são os cientistas, não são os inteligentes. Tem gente trabalhando dentro do banco central e outros bancos da Inglaterra para confiscar nota. Os caras faziam falsificação de notas alemãs e americanas, e os caras é o maior falsificador do mundo, veio da Alemanha, e ele trabalha lá para saber identificar notas falsas. Olha, gente, eu vou dizer, vocês são enganados. Que os judeus sempre falam, né? Os Estados Unidos, todo mundo, o mundo é que os nazistas são mal, que eles têm que pagar mesmo e preço. Só faz perda os pobres que não têm boas educação, os soldados que foi encontrado. Cientista não, eles querem cientista, por isso que eles foram chamado Operation Paperclip nos Estados Unidos, que fala disso, mas sem ser aí, que os alemães saíram eles foram com o navio, pegaram mais de 900 cientistas alemães, levaram para os Estados Unidos e deram tudo, casa, dinheiro, tudo, para eles trabalhar como se fossem cientistas americanos, com toda a liberdade. Não teve crime para eles, não foram presos nem nada. Gente, a gente é iludido que se fez justiça o povo que morreu, coitado, e os menores do militar, mas não se fez justiça da morte do judeu. E o judeu sabe disso. Israel sabe disso. Inclusive, Israel deve ter lá também alemão que ajudou lá, que eles pegaram depois lá. Por isso ficou dividida. A Rússia tem também. Por isso que foi dividida, para pegar as pessoas de cabeça. Quem sabia que os nazistas tinham uma tecnologia avançada de qualquer outra nação por tempo. Eles eram muito inteligentes. Gente, a gente tem que acordar e ver que isso tudo que a gente vive é uma mentira. A história, a escola, tudo conta mentira, a universidade conta mentira, é tudo para fazer a gente ficar mais burro do que já é. É só falando isso. E a gente pensa que está ficando inteligente porque está estudando na universidade, está ficando mais burro. В военные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии чехов. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались
летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам... Tá vendo, viu? Eles são viu, tá vendo, gente? Eles tinham os desenhos todinho, depois de fora atrás disso. Então, aí eu não posso dizer se essas disco voador era deles, criação, ou se já era de seres. São demônios que dão esses. Não é seres, mas demônio. Os demônios sempre trabalhou com os governos. O americano tem demônios que trabalham com o governo, mas não é o presidente. Eles não trabalham com o presidente, trabalham pessoas que estão no ramo de exploração, os cientistas. Eles não trabalham com o presidente, não tem acesso a essas áreas, gente. Vocês têm que saber isso. É compartimentalizado, chama compartimentalização. O presidente tem outra função para o país. Coisas que o cientista tem, o presidente não tem acesso. Eu vou te mostrar outros vídeos que vocês vão ver outros casos nos Estados Unidos e que aconteceu com o geólogo. Encontrou também seres que trabalhavam. Tem demônio que eles falam que eles tipo extraterrestres, né? Mas eles só atrapalham com os governos, a alta hierarquia. E tem muito ser humano que trabalha e vê eles. Gente, desde o começo da Bíblia diz, os demônios, eles vieram aqui ensinar a gente muitas coisas. Se não fosse por demônio, a gente não ia ter tanto conhecimento de fazer as coisas. Porque depois que a gente pecou, eles teve acesso com a gente, está com a gente. A Bíblia diz tudo sobre isso. Общество Анненербе. Самая загадочная организация Третьего Рейха. Aqui. За ее данными до сих пор. Gente, eles falaram que eles tinham ocultismo, né? Que estava envolvido em ocultismo e misticismo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui está escrito em grego, tá vendo? E esse símbolo aqui, ó, é símbolo místico. Isso é símbolo pagão. Esse símbolo vem antes de qualquer coisa. Esse símbolo não veio da Grécia. Isso foi adquirido de pagão, de pessoas que vieram milhares de anos. Por isso tem a cruz, tá vendo? A cruz, ela não representa, gente, ela não representa Jesus Cristo. A cruz entrou no Vaticano, no cristianismo, porque tinha o Papa sempre quis ter pessoas de toda a denominação para entrar para o cristianismo. É por isso que o catolicismo é um pagão. Eles aceitaram e falaram para as pessoas que quiserem se juntar. Vocês vêm com todos os teus símbolos, com os seus deuses, e a gente vai se acomodar aqui. E eles aceitaram a cruz. A cruz já tinha usado, no tempo do Egito já se usava a cruz de Anca. É só você ler. A cruz é chamado Storos, que era da árvore. A cruz representa a árvore, é a vida. E a árvore é o que? Aparece na Bíblia. É o demônio, gente. Tu pode ver sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui rodeando aqui. Isso aqui é a serpente. E rodeando a árvore da vida. Está dizendo, a serpente está... A gente não teve acesso à árvore da vida, que é Jesus Cristo. A serpente tomou conta para a gente não comer a árvore da vida porque a gente está em pecado. A gente tinha aproximação da árvore da vida, mas depois que pecou, tu vê na Bíblia. Tinha a árvore da vida, a árvore do pecado e a árvore do bem. Ele falou, nunca come da árvore do pecado. Nós comemos, então nós não podemos estar a comer, porque senão a gente ia ter vida eterna em pecado. Por isso que a gente morre. Gente, é um negócio complexo, religião com política e coisa, mas se vocês começarem a estudar, vocês vão ter... Não estou pedindo para acreditar em mim, não, mas vocês vão ver que a gente está envolvido em coisas muito profundas, que é a respeito anjos e Deus, e Jesus, entendeu? Você vai ver que isso tudo a Bíblia já falava. Mas eles sempre falam que a Bíblia não tem nada de ensinamento bom. A Bíblia, você pode ver que tudo isso vem da Bíblia. Esses símbolos, essas coisas assim, a Bíblia já falava. Tem capítulo de Amos, falava. Eles já carregavam a estrela do Deus deles. Deus falou, vocês estão carregando a estrela do seu Deus, a estrela de Rafã. Tu vai ver na enciclopédia o que é a estrela de Rafã? É a estrela que está na bandeira de Israel hoje em dia.
aquele é o hexagrama. Não é a figura geométrica, não é, uma estrela. Eu falo com a estrela, mas as figuras geométricas de 6 pontas. Ali o Salomão conseguiu fazer sumão de demônio naquilo, gente. É muito complexo, eu não posso dizer, vocês têm que estudar também, entendeu? Porque vocês estudam e pesquisando que vocês vão encontrar isso. Não vai encontrar em livro muito difícil, livros ocultos numa biblioteca. Então vocês vão ter que se virar pela internet, que é a maior fonte. Google tem muita coisa. Vai pesquisando, vai lendo, pega um pouquinho de tempo da tua vida, mas vocês vão ver como é que a gente é decepcionado. E como é que Jesus é verdadeiro e a verdade, porque já falava disso tudo, a Bíblia falava. E tu acha que ele ia ser miticismo se ele não soubesse, se ele não estava envolvido com religião? Ele estava envolvido. Eles são mais religiosos que a gente. Mas eles falam, não acredita na Bíblia não, que é uma piada. Mas eles têm os livros deles, dos livros do demônio que vem do tempo antigo, gente, do ensinamento místico. Misticismo, gnóstico, que eles chamam também, gnóstico, né? Gnóstico em inglês, mas gnóstico tem o G mudo, né? Gnóstico, assim fica. É isso aí. Tu estuda isso, você começa a ver. Isso é muito sério, gente. Находятся спецслужбы ведущих держав, и не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке. Todo lugar tem isso, tem nos Estados Unidos, é a Fênix, né? É a Fênix. Tem a cidade dos Estados Unidos chamada, né? Fênix, né? Filadélfia, né? É isso aqui. É a águia. Isso aí, isso tudo vai aparecer nos dias finais. Isso é coisa do diabo. Isso é diabo. A águia, a cobra, o jacaré, isso tudo é diabo, gente. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как она. Aquela cruz lá, tá vendo? Era uma cruz quebrada. Aquela cruz não é nem, ela não vem nem ela já existia na Ásia. Ela já tem na cabeça dos Buda, que tem milhares de anos, uma das culturas mais antigas. Tem na religião deles, tem na cabeça do Buda aquela cruz de suástica. Não foi criação de alemão essa cruz, gente. É estúpido a pessoa pensar que o alemão fez aquela cruz. Ele pegou, quando eles visitaram o Nepal, essas áreas chinesas, eles viram e eles adotaram aquela cruz. Era similar, porque ele trabalhava com o Vaticano. O Vaticano apoiou isso aí. O Vaticano é mais culpado do que tudo. O Vaticano deu maior cobertura ao Hitler. Eu não posso mostrar isso agora, mas eu vou cobrir a história na outra parte. Ele deu consentimento por Hitler fazer isso que fez. O Vaticano é a casa é o templo do diabo, a sinagoga do Satã, gente. Инициаторами создания ННРД были высшие чины Рейха. Исследование оккультистских знаний, паранормальных явлений в ННР пошло еще и с благословения Рейсовой Гиммера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1939 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. ННРД так и переводится «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому пошла концепция так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Для обеспечения так называемого качественного превосходства ННР и привлекло своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентны. Viu, gente? É isso aí. A gente não pode se enganar, gente. A gente não pode. A gente não pode se enganar com isso, entendeu? Porque nós estamos vivendo em tempos de decepção, tempo de mentira.
Então vocês têm que se cuidar aí, gente. Vocês têm que se entregar para Jesus aí, gente, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tá? Tempos que é pré-apocalíptico. Isso daí não é uma coisa, é uma coisa que ela vai afetar a gente. Então, nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, porque aqui é tudo temporário. É muita coisa para se discutir, sabe? Eu não estou falando para vocês acreditarem em mim, esses vídeos é só para abrir a cabeça, para vocês verem que tem muitas coisas que a gente não sabe. E por que a gente não sabe até hoje? Porque quando eu descobri essas coisas, desde 2002, eu falo, pô, por que eu não sabia disso? Por que eu não encontrava um livro assim? Por que a escola não fala nada? Porque ninguém sabe de nada. E quem sabe não pode dizer. Por isso que eles são chamados iluminados. Sabe por que eles são chamados iluminados? Porque eles são iluminados. De quê, gente? Iluminado de quê? Iluminação ao conhecimento. Iluminação ao conhecimento, isso que eu quero dizer. Na Bíblia diz sabedoria. A sabedoria é a coisa que sabedoria, wisdom, que está na Bíblia, sabedoria é a salvação. A Bíblia fala, sabedoria é Jesus. Mas essa sabedoria é do bem. Essa sabedoria aí, da Illuminati, é sabedoria do Lúcifer. É para o mal. Tudo que eles usam, que o anjo caído aprendeu e ele bota em prática para ser humano usar, é para perversidade. Não é para o bem da humanidade, mas para perversidade. Para ver as pessoas distantes de Deus morrer e ir para o inferno. Não pode deixar, a gente não pode se apegar aqui a nada, a ficar, entendeu? A gente tem que viver aqui de uma forma diferente. Forma de amor, entendeu? Não pode estar envolvido em coisas que estão levando a gente para baixo. A gente sabe o que é. Mas porque o mundo está vivendo todo mundo errado, a gente acha que é normal. Mas não é normal, não. Na hora de morrer não vai ser normal, não. O julgamento, não. Não se iluda com isso. Vocês não se iludam com isso. Porque isso é a mentira de quem? Do espírito caído. Não, vai fazendo errado que vai dar tudo bem. No final tu vai ficar descansando, tu não vai saber que tu morreu. Seria bom, né? Você aqui na Terra, você procura justiça, né? E você acha que... Aí você não encontrou justiça, que houve tanta coisa errada, falou, pô, vou pôr para morrer agora. Eu vi muita gente errada, né, sendo presa, cometeu crime, e eu cometi um crimezinho e fui para prisão e tudo mais. Mas tu acha que depois da morte vai ficar tudo na mesma? Não. O que tu fez aqui não foi respondido aqui, tu não pagou teus crimes, tu vai pagar depois da morte. Mesmo se tenha pago aqui, se você ainda continua em pecado, tu vai pagar depois da morte. É assim, gente. Não tem essa de que Deus é bom para aqueles que estão procurando Ele. Não é para aqueles que estão se afastando dele, não. Para esses caras aí, Deus é amor para tudo. O Deus do amor para tudo é o Satanás. Ele ama tudo de errado. Por quê? Porque ele quer te levar. Ele ama tudo que é de errado. É a religião melhor que tem para os outros. Tudo é permitido. A Bíblia também é. Mas tem consequências das coisas que são erradas. O Paulo falou, sou permitido fazer tudo, mas nem tudo é bom para mim. Gente, boa noite. Espero que vocês curtam esse vídeo aí, tá? Um abraço, fica com Jesus aí.